तो प्रथम आमको जहाँकि OSSC वेबसाइट को जावाक पड़ो। वेबसाइट तो एमती स्लो जहाँकि फर्स्ट गोटे इंटरफेस का आमको ओपन हम जहाँकि जेहतु टीजीटी पीजीटी पिला चलती तो सही जाकि आमको प्रथम एक पास पड़ो। नेक्स्ट प्रोसेस जहाँकि आमको लॉगिन करिया पड़ो वेबसाइट भीतर को जावाई। तो जदि आम देखा लॉगिन लॉगिन आम मारिया पड़ो। लॉगिन निजर मोबाइल नंबर किंबा तुम मानकर जहाँ भी यूजर आईडी रही से मारिकी रजिस्ट्रेशन नंबर यूजर नेम जहाँ मारिकी तुम लॉगिन कर पारिबो। पासवर्ड जदि मन अच्छे पासवर्ड नहले लॉगिन यूजिंग ओटीपी भी जो नंबर यूज करछो सेटा को ओटीपी नहीं करिवो। तापर जहाँ कि तुम रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर किंबा मेल आईडी बोथ रे आसीजिवो ओटीपी। तापर निजर देबो माने जहाँ कि कैप्चा देला पर नेक्स्ट इंटरफेस को ओपन हम। नेक्स्ट इंटरफेस आसिले फर्स्ट तुमको देखा जाउथबो बोल्ड लिखा है जहाँ कि राइटिंग भी करछि ना कोन ना जोटा कि तुम नॉट इंटरेस्टेड ऑप्शन। तो जहाँ कि रिक्वेस्ट मेनू पर जाकि तुमने सिलेक्ट करिवो नॉट इंटरेस्टेड ऑप्शंस। नेक्स्ट के टाइम लागुछि जेहेतु इमित्री भी OSSC वेबसाइट स्लो। तो देखियो हमें कैंडिडेट डिटेल्स देखाउछि आउ तुमको जेहेतु सेवक सेविका पोस्ट पे तुमने नॉट इंटरेस्टेड मारिबो तो सी डबल टिक मागुची। डबल टिक मारला पर तुमको से कज पचारिबो। जो दी डबल टिक मारला पर तुमको ओटीपी जनरेट कज जोटा कि आमको कज देखा पड़ो कौन सब अच्छी। प्रोसेस जेहेतु टिके स्लो रोचे आमको देखा पड़ो। जो देखा आम जोटा कि सेवक सेविका पोस्ट पे नॉट इंटरेस्टेड दी कि आमर क्लिक हो जाए। तो सेटा गोटे सी रिजन्स मागुची रिजन कहीं तुम नॉट इंटरेस्टेड करुच। और रिजन टी आमर कौन दिया देख बहुत भल रिजन दिया जोटा कि अन्य मानक भी होपफुली जो भाई जनक आम कर सी जो भाई जनक भी आम कर तो से बहुत भल देइछन्ति रिप्लाईटा कौन देइछन्ति आई एम ऑलरेडी इन ए जॉब माने से एमितिरे जेटीएस रे अछन्ति जूनियर टीचर आ वर्तमान तो जूनियर टीचर नाही असिस्टेंट टीचर हेगिला। तो आई एम ऑलरेडी इन ए गवर्नमेंट जॉब सो आई कौन लेक्चर देखिबा हमें जो माने भी वीडियोटा देखुछन्ति आ केमिति नॉट इंटरेस्टेड ऑप्शन आसीबो बोली बहुत व्यतिक्रम हो गला किंतु जाकि आसीगला किंतु से जिनस को तुम मैंने यूज करने को पड़ो। बहुत जन को पठाओ जो मैंने कि नॉट इंटरेस्टेड ऑप्शन को क्लिक करेंगे आउ बहुत जन नॉट इंटरेस्टेड मारे जो द्वारा बहुत गुड़े वैकेंसी पोस्ट फिल हम। आई एम ऑलरेडी इन ए गवर्नमेंट जॉब सो आई विश ऑल द पोस्ट ऑफ दिस जॉब कही। नेक्स्ट कौन लिखुं जॉब विल जदि आम देखा जहाँकि पाखापाखि 500 ରୁ 600 पिला आमर अच्छा जूनियर टीचर स्कीमेटिक रे। तो होपफुली से माने जदि बहुत गुड़े पिला जॉबटा को स्किप करेंगे तो अन्य बहुत गुड़े 500 ରୁ 600 पिला मानकर स्किप हो पार। प्राय मु जानवर एवं प्राय 100 ରୁ 200 जन पिला प्राय नॉट इंटरेस्टेड ऑप्शन मारी सारे। तो बहुत गुड़े यहाँ आम खुशी खबर जो 100-200 पिला अधिक जॉब पाइबे। एमती नहीं कम मार्क रखिथिबा पिला बहुत बहुत मार्क रखिथिबा पिला स्किप करछथि। जॉब विल बी टेकन बाय दोज कैंडिडेट हु आर नॉट इन एनी गवर्नमेंट जॉब्स जोड़े तांकर कहवा मोटिवटा जो जो पिला माने तांके तो जेहेतु गोटे ऑलरेडी गोटे गवर्नमेंट जॉब रे अछथि आ रेगुलर जॉब रे। तो जो माने जॉबटा पाई नांती से माने जॉबटा पांतु आउ अन्य निज द्वारा अन्य पाखरे गोटे खुशी पहुँचो कहबार पॉइंट ऑफ व्यू वीडियो सेटा जोटा कि मु रिक्वेस्ट करथिल आम गोटे वीडियोटा रेकॉर्डिंग करके स्क्रीन रेकॉर्डिंग करके छाड़तु जो द्वारा आम पिला पाखे पठे पारू जे किमिति नॉट इंटरेस्टेड ऑप्शन टाको मरा जाए। तो फॉर प्रमोटिंग ए वेल ह्यूमानिस्टिक बिहेवियर तो गोटे भल मनीषर परिचय कौन गोटे भल मनीष कौ प्रकार बिहेव रखा कथा जेहेतु जॉब अच्छे पाखे जॉबटा को भल स्कोर रखा जदि ए भाई कथा कह आगे प्राय 81 मार्क्स रखी किंतु अन्य मानक पाखे जॉब अच्छे से वेल हेटेल्ड
ମଣିଷ, ତେଣୁ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ନିଜେ ଏଇ ଜବ୍ଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ, ସରି ତାଙ୍କ କୋଚ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ରିଜନ୍ସ ମାଗିଛି ନା ୱେଲ୍ ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ୍ ବିହେଭିଅର୍, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଜ ତରଫରୁ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏଇଟା ମୋର ଆଶା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୋରୁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ମାରିବାକୁ, ତ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓର ତଳେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନିଜ ନିଜ ନେମ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ଟେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିପାରିବି। ସବୁ ସେବକ ସେବିକା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇମାନଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିପାରିବି। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁମାନେ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଜଣାନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। someone happiness on someone's face, I am skipping it। ତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକର ମୁହଁରେ ବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଲାର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା ସହିତ ତା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖୁସି ଦେଇପାରିବେ ଓ ତାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାରର ଯେଉଁ ପିଲାଟା ହୋଇଥାଏ ସିଏ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ତା ପାଇଁ ଛାତ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଏ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଜବ୍ଟା ପାଇପାରେ, ଆଠୁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଏହି ଭାଇ ଜଣକ ଯିଏକି ନିଜେ ନିଜ ଜବ୍ଟାକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅପସନ୍ ଅର୍ଥ ସେ ନିଜ ଜବ୍ଟାକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସିମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଏଣ୍ଟର ଓନ୍ଲି ଆଲଫାବେଟ୍ ଓନ୍ଲି। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ନା ତୁମେ ଖାଲି ଆଲଫାବେଟ୍ ଦେଇପାରିବ, କିଛି ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିଛି ଡଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବନି, @ କିଛି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଭାଇ ଜଣକ କିଛି ୟୁଜ୍ କରୁନଥିଲେ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫିସ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫିସ୍ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିଲା ନା ଖାଲି ତୁମେ ଆଲଫାବେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ, ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫିସ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମିଷ୍ଟେକ୍ କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିଯାଏ, ନମ୍ବର ଆପୋଷ୍ଟ୍ରୋଫିସ୍ @ କିଛି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ତାଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଇନାଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନା ଫାଇନାଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ OTP ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରେଟ୍ OTP ଟୁ ସବମିଟ୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍। ତ OTP ପଳେଇ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କେ OTPଟାକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। OTP ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ ତାଙ୍କେ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ମାରିଦେଲେ, ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍। ଏଣ୍ଟର OTP ଫର୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ସବମିସନ୍। ତ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ସବମିସନ୍। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୋରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଜବ୍ ପାଇଯିବ, ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କଥା। ତ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ନିଜ ନାଁ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମେନସନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋତେ ନେମ୍ ୱିଥ୍ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ସେୟାର କରିଥିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁମାନେ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ଥରେ ମିଶିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।